Bonjour, bonsoir, jambo ndugu yangu mwenyewe unanifataka kwa hii shene, rafiki yangu. Mungu akubariki sana, we mwenyewe unanifataka, we mwenyewe umesubscribe kwa hii shene, na we mwenyewe hauya subscribe, Mungu akubariki, lakini nitakuomba usubscribe sasa, ili na weye ukuwe nafata mashauri ya madawa yenye tuko natia, dawa ya chakula, manake mafrui itakusaidia. Unajua watu wanawaza tu dawa ni miti ama ifo kunywa tu matablet nini makomprime mafrui nayo ni dawa. Sasa uendelee kufata kwa hii shene, tuko na mashauri pia na tuko na tia video za historia ya Waafrika. Video yenye inapita tulisema juu ya mambo ya Wayahudi. Kushene yangu ingine nimekuwa naongea habari ya Wayahudi na nimekuwa na ubiri mingi juu habari ya rangi na tabia ya Bayahudi. Manake kukanisa hakuna pasta mwenye anaweza kukuambia hivi, manake bapasta ba mingi banakuwa tu biko na ubiri kuhusu baraka to utabarikiwa, lakini bataweza kukwambia njo vile Mungu alibatoaka bana ya Israeli wakati balimulilia akabasaidia kutoka kuutumwa, lakini habata kuambia kawa bana Israeli rangi yabo ilikuwa gani na bako wapi sasa. Manake aba beupe benye biko Israeli sio ba Israeli ba kweli benye banasemeka mbibilia. Hakuna pastere mwenye hakuna pasta mwenye atakwambia bile. Sasa nataka kutia video kidogo hii, tunataka kufata ka video kadogo ka ushahidi ya aba Bayahudi beupe benye biko. Manake abo sio Bayahudi ba Biblia, hapana. Aba ni Bayahudi benye nchi yabo imeanza tu hapa ma 1970 kombia hapa kama 77 kama 78 njo balitoka Europe bakenda kuanzisha ile nchi. Manake abo sio Bayahudi ba kweli. Lakini sasa inaomba tufate video ya bale Bayahudi benye biko Israeli leo, ushahidi yenye abo peke banatosha, na batakuambia kama Bayahudi bako wapi. Paske kila siku mimi nasomaka Biblia na naonesha kwenye Bayahudi bako Afriki. Lakini sie ba Afrike hatuitikanake. Kenye Muafrika anasema hataki kikikuwa kia kweli, Muafrika mwenzake haitikake. Muafrika anapendaka mzungu, ni bora mzungu amudanganye kuliko ndugu yake Muafrike amwambie kweli. Sasa tufate video ya huyu Muyahudi mweupe iko naongea habari ya Bayahudi beusi bale ba mubibilia, manake mubibilia hakuna historia ya Muyahudi mweupe. Shalom, beauté, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce 7e épisode d'Ebné Congo. Aujourd'hui, nous allons faire un peu un récapitulatif de ce que nous avons vu ces 6 derniers épisodes et rentrer aussi dans une chose très très importante que nous allons voir aujourd'hui, qui est l'écriture. Quelles sont les traces d'écriture hébraïque que l'on peut retrouver au Congo? Donc tout ce que nous avons dit ces derniers épisodes, c'est que en gros, nous trouvons beaucoup de similitudes entre la culture Congo et la culture juive. Nous trouvons des traces des restes du peuple d'Israël disséminés en Afrique. Comme nous le dit la Gemara dans Sanhedrin, Marzoutra nous dit que les 10 tribus étaient exilées en Afrique. Le Zohar nous dit que les enfants d'Israël qui sont restés 400 ans en Égypte sont ensuite partis en Afrique centrale. Comment est-ce qu'on les reconnaît? Ils ont des bonnes midotes, un bon caractère. C'est vraiment ça en fait qu'il faut se mettre en tête, c'est que comment est-ce qu'on reconnaît aujourd'hui un enfant d'Israël? C'est par son comportement. Quelqu'un de patient, quelqu'un d'avenant, quelqu'un de propre sur soi, quelqu'un vraiment comme, si vous voyez un Congolais, vous vous rendrez compte que nous sommes un peuple vraiment pas éduqué dans le sens universitaire, mais un peuple avec un bon caractère. Nous sommes jovial, nous sommes aussi accueillants avec les étrangers, et ça a toujours été un aspect du peuple d'Israël. Comme Abraham lui-même, on dit qu'il était quelqu'un qui faisait du gmilut rasadim, ça veut dire qu'il invitait les gens à manger chez lui, il les invitait à rester, il les invitait à apprendre plus sur ce qu'était le divin. Et nous voulons maintenant rentrer dans quelque chose qui a été vraiment pour plusieurs années un fil conducteur dans notre étude de toute cette question, c'est l'écriture hébraïque que l'on retrouve au Congo. On l'a retrouvée dans une grotte qui s'appelle la grotte de Lovo, dans le sud du Bas-Congo. Ce sont deux Belges, Ray Makers et Van Moorsel, qui ont donc fait une étude sur ces grottes en 1960. Et ils ont découvert dans ces grottes
17 signes sur les 22 signes que comporte l'alphabet paléo-hébraïque. Nous vous montrerons au montage à quoi ça ressemble. C'est ce qu'on appelle en hébreu le Ktav Ivri, c'est-à-dire l'écriture hébraïque pure, la première que que Moïse avait reçue au mont Sinaï. Ce n'était pas l'écriture ashurite, telle que nous voyons aujourd'hui l'hébreu moderne, c'était une écriture qui ressemble beaucoup plus à une forme de hiéroglyphe. Et cette écriture, nous la retrouvons donc au Congo en 17 exemplaires. Nous avons les citations de ces scientifiques qui disent que sur les 17 signes que l'on retrouve au Congo, nous avons des similitudes, ce n'est pas des similitudes, c'est identique à l'écriture paléo-hébraïque ou le Ktav Ivri. Donc maintenant la question c'est de savoir comment est-ce que, bien sûr cette écriture est arrivée là-bas, nous l'avons déjà vu au fur de ces épisodes, les enfants d'Israël sont descendus en Afrique centrale, certains sont montés en terre de Canaan, mais nous avons eu cette séparation, comme nous l'avons dit, le côté masculin, le côté féminin, Maungu. Et ce que nous voulons faire à présent, c'est continuer nos recherches pour voir où ailleurs en Afrique nous trouvons des traces de cette histoire. Nous allons partir à Madagascar, nous allons partir en Namibie, nous allons même partir dans les Antilles, en Haïti et autres, où nous avons des réminiscences très fortes du peuple d'Israël. Mais encore une fois, ce que nous voulons vraiment appuyer aujourd'hui, c'est de dire aux gens, ce n'est pas une question seulement d'ADN. Un Ben Israël, un enfant d'Israël se reconnaît par son caractère. Bien sûr, il y a tout un corpus, on va dire, de commandements et de lois à respecter, la cacheroute, la pureté familiale, la circoncision. Il y a bien sûr des choses qui permettent d'encadrer cette vision, mais le plus important, c'est vraiment, comme le dit Rabbi Akiva si brillamment, qu'est-ce que c'est la Torah si ce n'est aime ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire d'avoir la capacité de voir en l'autre le divin, qui est aussi à l'intérieur de chacun d'entre nous. Donc dans les prochains épisodes, vous verrez que le format va changer, ce sera des interviews et nous allons interviewer différents membres de Botina Kadisha, de notre équipe de recherche sur différentes parts d'Afrique. Vous verrez que tout ce puzzle qui est vraiment aujourd'hui quelque chose que en fait c'est plus contournable. Il y a quelques années encore, personne ne parlait de ces questions. Qui est israélite, qui est juif, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle était la couleur des juifs anciens? Comment est-ce qu'aujourd'hui nous avons des juifs qui sont devenus blancs alors qu'eux-mêmes savent que les juifs de l'époque n'étaient pas blancs? Le Pirkei des Rabbi Eliezer nous dit Shem était Sharor Venaim, c'est-à-dire noir et beau. Nous avons aussi la Gemara qui nous dit qu'il avait la couleur, il n'était ni noir ni blanc, il était Benoni. Ok, la Gemara là-bas nous dit ça aussi. Donc nous savons maintenant que cette question-là est au centre du débat actuel, aussi avec tout ce qui se passe aux États-Unis. Nous ne allons pas rentrer là-dedans maintenant, mais sachez seulement que pour notre vision des choses, notre vision en tant que Minag Afriki, c'est-à-dire la vision juive africaine que nous sommes en train de fonder, le plus important, ce sont les midot tevot, le bon comportement, et c'est comme ça que le reconnaît un vrai Ben Israël. Voilà, tunafata ushahidi ya Bayahudi beupe benye biko Israeli. Babatu habafichike na habadanganya hata. Bo banajua kama abo sio Bayahudi, ni batu tu wenyewe walipewa ile inchi kwa kinguvu. Hata wale wa Palestinien beupe benye biko pale Palestine sio wa Palestinien. Palestine ya zamani ilikuwa ni ya wale Bakanaani. Wale Bakanaani balikuwa beusi. Sasa nitapenda nikuambie kidogo kwenye hiki kizazi kinatokea. Kama unasoma Mwanzo, unasoma Biblia Mwanzo 10 mstari wa kwanza na kuendelea, pale banaonesha bizazi bya Noa. Noa ambaye mwingine banamuita Nuhu. Kiisha gharika, maana dunia ilikuwa imejaa na dhambi. Mungu akaamua kuimaliza na mvua. Ile mvua yenye mu Biblia inaitwa gharika. Kiisha gharika, huyu Noa alibakiaka na familia yake. Manake bote balikuwa 8 tu. Yeye, bibi yake na watoto yake. Mwaba watoto wake kulikuwa watoto wake wanaume 3. Kulikuwa Shemu, kulikuwa Hamu na kulikuwa Yafeti. Manake Shemu mu Francais banamuita Semu na Hamu mu Francais banamuita Kamu na Yafeti banamuita Jafeti.
Hawa batoto bake, hawa batoto ya Nuhu batatu wanaume. Mumoya huyu Jafeti alikuwa na rangi ni kama kasa, albinos, njo rangi yenyewe Yafeti alikuwaka nayo. Tukiangalia nimetia liste, nimeandika tu kwa mikono tu. Napenda nikuoneshe bizazi vya batoto ya Noa. Mtu mwali niuliza kama mbone Abrahamu alitokaka kule Babeli, na kule Babeli ni Irake, na wale ni Baarabu. Acha nikwambie ndugu yangu, Baarabu bazamani habakuwa beupe, banaitwa Baarabu ni hii wakati nyuma hapa mili wisa kama kombie, wakati balileta habari ya madekupage. Manake zamani hakukuwaka Afriki, hakukuwaka injo Europe, hakukuwaka injo Asia, haikukuwaka. Zile inchi zenye uko naona leo Baarabu, zile inchi ni inchi zenye beusi njo balianzisha. Manake batu ya zamani bote kuanzia Adamu na Eva mpaka aba bote, manake mpaka wakati wa baba Yahudi bote hakukuwa mtu mweupe. Mtu mweupe anaanza ni mwa huyu kasa, huyu albinose, mtoto wa Noa, Jafeti. Maana yake mbale batoto ya nini ya Noa, ya Nuhu, huyu Shemu alimuzala Lamu, Elamu alimuzala Ashuru, alimuzala Arfaksadi, akamuzala Aramu. Huyu Hamu akamuzala Kushi. Kushi njo ile ufalme ya Kiafrika yenye ilikuwa zamani, ilikuwa nakamata Ethiopia, Sudan. Manake Sudan ile ya zamani ilikuwa kanaitwa Nubia. Kushi akamuzala Hamu, akamuzala Kushi, akamuzala Misri. Misri njo mwenyewe alienda kuanzisha Egypte ya leo. Aba bote ni batu beusi, manake ba Egyptien ya zamani balikuwa beusi. Nitaendelea kukutilia ushahidi, we endelea tu kunifata kwa hii shene. Ushahidi yote kwa wazi, ushahidi yote kwa wazi, na Biblia inasema kila kitu. Maake batoto ya Hamu kulikuwa Kushi, kulikuwa Misri, kulikuwa Putu. Huyu Putu njo mwenyewe ile inchi ya kule kwa Muammar Gaddafi, Libi. Zamani haikuwa naitwa Libi, zamani ilikuwa naitwa Sirene, le pays de Sirenaike. Unasikiaga kama kuko Simoni wa Sirene mwenyewe aliendaka kumusaidia Yesu msalaba, mtu mweusi. Ile inchi ilikuwa kana beusi. Aba benzetu kama beupe ni batu benye balikuya nyuma. Kukakuwa na mtu banaita Kanaani. Sasa hawa watu bote ni beusi. Na ukaangalia wana wa Kushi, huyu Kushi njo mtoto kama wa kwanza wa Hamu. Wana wa Kushi ni Seba, Havila. Hii Havila ni Afriki, manake kote Afrika Central njo balikuwa naita Havila. Huko Afrika Central kulikuwa hakuna batu, kulikuwa batu wenye banaita bafupi banabaita leo bambuti, bapigme. Kulikuwa Rama, kulikuwa kama Sebtaka, kisha Kushi akamuzaa Nimerodi. Huyu Kushi ni mweusi, na maana yenyewe ya Kushi ni noire, maana yake ni mweusi, njo maana ya Kushi. Huyu Nimerodi mtoto wa Kushi, maana yake mtoto wa Kushi wa mwisho, njo mwenyewe alienda kule Iraki, kule ile ufalme ya Babiloni, njo mwenyewe alienda kuanzisha ufalme ya Babiloni. Ni huyu Nimerodi. Huyu Nimerodi Biblia inasema alikuwa muwinda nyama, alikuwa na winda manyama sana. Muile mkwenda nafatana na manyama akajikuta kule, manake kulikuwa hakuna batu, njo akaanzisha ile ufalme wake maake mwanzo wa ufalme ya Babiloni ni kule. Anatoka hii parti ya Afrika anaenda na winda manyama na akabakia kule, akaanzisha ufalme wake. Ni kule njo kwenyewe Abrahamu alitoka mwa ile kabila ya Wakaldayo. Mungu akamwambia kama atoke kule juu
bazazi yake bako na abudu mizimu sana. Maana yake kuanzia huyu Nimrodi mfalme wabo ni mtu mwenye alikuwa na abudu mizimu sana. Nawaza kila mtu mwana somaka Biblia anayua historia ya Nimrodi. Njoo mtu mwenye alikuwa alianzishaka kujenga ile munara murefu wenye walikuwa nataka baende na bafike mpaka kama mbinguni, sijue bende bamuone Mungu. Ni pale ndio ilikuwa mwanzo wa watu kuongea maruga mbalimbali. Ukisoma kizazi kia Jafeti, huyu Jafeti na anazala Gomeri, anazala Magogu, anazala Madai, Yavani, Tubali, Mesheki. Wana wa Gomeri ni Ashkenazi, Rifati. Pale tu kwenye mimi naishia, lakini ukisoma tu hii Mwanzo 10 mstari wa kwanza na unaendelea, utaona hii habari yote. Sasa haba beupe njo kwenye balitokea. Haba batoto ya Jafeti, haba batu balikuwa naishi Muside ya Risi. Muside ya Risi njo haba batu balikuwa naishi. Kule kwenye uko nasikia nani Tiriki. Ile Tiriki njo yenye imezala bazungu bote. Sasa kama unaona banayala huku leo banakuwa na makabila mbalimbali, ni probleme ya immigration. Bakwanza benye balikuyaka Europe bakajiita njo benye biko najiita ba Europe leo bakwanza. Juu balikuwa biko nazalana. Bakwanza benye balienda huku Amerika diside njo bale benye biko najiita leo kaba Merendie bale banani Hindi ya huku Amerika ya huku Amerika diside. Benyewe balibakia mwa ile maeneo ya Tiriki. Njo bale benye uko nasikia Baarabu. Sasa kila batu bakakuwa na badilika kufatana na klima ya kwenyewe biko. Njo na masura zikakuwa sasa zinabadilika. Usifatana na hii habari ya siansi asema mtu alianza sabi nyama kisha binyama bikaenda fasi yote vilitokea Afrika. Hakuna nyama. Nyama ni nyama tangia Mungu aliumbaka ni nyama. Mungu aliumba Adamu na Eva, na Adamu na Eva njo mwenye amezala batu bote wametoka tu ni Adamu na Eva. Hakuna nyama mwenye mtu ametokea kunyama. Hawa beupe bote wametokea pale, ni pale Tiriki kuside ya Risi njo kwabo. Sasa wenye balikuyaka bakwanza bakakuya wakati washapata nguvu, bamepata maeneo ya kuishi. Aba batoto ya Ashkenazi, manake huyu Jafeti alizala batoto mingi. Bakwanza balikuyaka, bapili bakaenda, batatu bakasambalana, bale batu barangi ya mweupe bote bakasambalana, kila batu na eneo yabo. Kisha aba ba mwisho benye balikosa fasi, benye balikuya nyuma, aba batoto ya Ashkenazi njo aba benyewe balikuwa na manga Europe bakakosa fasi, na bengine mpaka leo zile mainchi za Poland, Polonye, Ukraine, Memerisi bamwa bako njo bale benye biko najiita banini ba juife, ni ba Ashkenazi bana baita ba peuple Khazar. Ni batu benye balikuya nyuma balikosa fasi mu Europe, bana baita peuple Khazar. Mfalme wabo alikuwa naitwa Gulani. Ule Gulani alikuwa naabudu masanamu, ni mtu mwenye anaabudu mapepo, na njo maana unaona ile nyota yenye kunani kuflagi ya nini ya Israeli banakuambia ni nyota ya Daudi. Ni bongo. Ile nyota ni nyota ya kishetani yenye unaoneka mubito wa Freemason. Ile njo kitu yenye mfalme wabo ule Gulani alikuwa anatumikisha. Na njo maana unaona Biblia Ufunuo 2:6 inasema hivi. Manake bale watu wakati balikosa fasi, hawa bandugu yabo baliomba batafuti fasi ya kuishi. Kwanza mbele bapate ile fasi kule Israeli, balikuwa na batafutia fasi Uganda bikashindikana. Ile wakati ya banani ya ba Idi Amin Dada bikashindikana, bakashindwa. Sasa waliona banashindwa, njo bakaona sema hapana, bakabatengenezea histoire ya kufani ni mweye muko Bayahudi, na njo mwanzo wa Bayahudi bwabo. Paske bazungu ni watu bamekuwa natengeneza kila kitu, kwa kuwa balikuwa baisha nyanganya ile ushahidi yote
bakabatengenezea ile kitu, na njo sasa bale bako pale, sio Bayahudi bo peke bameitika. Nawaza ku video umeifata, sio Bayahudi. Bayahudi bako Afrike. Ku video ya kwanza nilisoma Biblia inaonesha bako Afrike, banaonesha biko katika mbali na mitoni ya Kushi. Kushi ni wapi? Sio nini, sio Ulaya, sio Mashariki ya Kati, ni Afrike. Kushi njo Ethiopia. Alepoke balikuwa naita Ethiopia. Juu ile Ethiopia ilikuwa na ufalme ya kabambi sana. Ilikuwa na kontrole hii Sudani yote, kule Yemen, kule kote balikuwa naita royaume au ufalme ya Kushi. Unaona? Huku sasa nani Afrika Centrale kulikuwa batu benye banaitwa Bambuti, balikuwa naishi sasa banyama, ni tubatu tufupi tufupi. Hii la 500 wakati kiisha Yesu kwanza Bayahudi kwanza balikimbiaka, wakati banaanza pigwa, banaanza pelekwa utumwa kule Babiloni, bakakimbia bakakuya Misri, Egypte. Wakati manake pale ni Yesu hayakuya. Wakati Alexandre le Grand alikuya na makonkete yake, akakuya akapigana akakamata na hii Misri, akakamata Egypte, ikakuwa nchi yake, akatia mfalme pale ule mwe banamuita Ptolemy. Njo bale Bayahudi benye balikimbiliaka tena kule pale, na Yesu hayakuya, balikimbiliaka tena kule, na bale ba Egyptien bale banani ba Misri beusi bote bakaanza kukimbia. Njo mwanzo wa aba beupe kuingia sasa ile maeneo. Manaki wa Alexandre le Grand liletaka mtu mweupe akakuya kumutia mfalme kwa ile nchi. Apre ule Ptolemy ule mfalme wa mweupe kuwa muinchi ya watu beusi, mtoto wake banamuita Cleopatra, njo alikuwa kupita mfalme. Cleopatra ni mwanamke. Kisha njo mwanzo manake ikakuwa sasa liye ya commerce, batu bakaanza fanya biashara ya mingi, hasa beupe bakayala na njo kuanza kupiga na kukimbiza aba beusi. Njo bale ba Egyptien bale ba Misri beusi bakakimbilia bote, bakachangana na bale Bayahudi benye balikuwa bashakimbia kule Israeli kupigwa, bakachangana bakaingia Afrika. Bale ni bakwanza. Yesu alikuwa kuzalika mushida. Deja shida ilisha kuwa ya mingi. Yesu anakuya kwenda, bengine bote bakajipakula. Manake mie sitapana explication ya mingi, na waza video ya ule Muyahudi yeye mwenye anaonesha na mawakati yenyewe balikuwa nakimbia. Ndio maana ukisoma hapa hii kitabu kya Ufunuo 2 mstari wa 9, na waza nilisoma tena, inasema hivi: naijua ziki yako na umaskini wako, lakini utajiri. Najua na matukano ya hao wasemao ya kuwa ni Wayahudi, nao sio bali ni sinagogi la Shetani. Mungu alijuaka bien gisi batu kutatokea batu benye batajiita Bayahudi, nabo sio Bayahudi, itakuwa ni sinagogi la Shetani. Kwa hiyo usibakie mu distraction. Bayahudi balikuya wakati balikimbia Israeli, ba mwisho balikuya kuingia ni la 500 après Jésus Christ, bakakimbia. Manake mambo moto ilikuwa ishawaka, ba Roma bali bandama. Manake Roma iliua mitume na manabii bote kamaliza. Njo balikuya bakakimbia tena pale, bakakuya Egypte. Egypte tena bakakuya kuta tuki ni moto. Manake Egypte pia ilikuwa ishayala na watu beupe benye bako najiita kama ni Baarabu kama na banani. Njo bakakimbia bote, balikuya kuanzisha royaume yenye inaitwa royaume Congo. Yote bizazi 12 ya Israeli, ya bale batu ba Israeli bako Afrika. Hii royaume Congo njo yenye balianzishaka. Bale batu banaitwa Wabantu. Zamani hakukuwa Babantu mu Afrike. Mu Afrike mulikuwa Banilotiki, benye tuko naita leo Banilotiki. Bale batu Banilotiki, bale batu bembamba ba mapua mirefu biko naitwa Batusi, balikuwa Libi kule kwenye leo banaita Libi, nao ni nchi ya Baarabu. Ilikuwa naitwa le pays de Cyrenaique, Cyrene, kwenye Simoni de Cyrene alitokaka akaenda kumsaidia Yesu msalaba. Balikuwa beusi.
Sudani, ile Sudani Dinoro ilikuwa na batu banilotike. Ethiopia ilikuwa na banilotike. Njo ile maeneo yote mpaka ile maeneo nyoko unaona manani ma Eritrea manini ile yote ilikuwa ka ufalme ya Kushi, njo ilikuwa na kontrole kule njo kwabo. Hawa banilotiki balikuwa ni batu benye balikuwa habayaingiaka huko nini, balikuwa habajua huko Afrika Central. Hawa banani bantusa balitoka kule bakakimbia kule, njo balitoka kule bakakimbia bakakuya ti bakaingia mpaka Afrika Centrale, bakakutana na Havila kule, njo kwenye balikwenda kuanzisha. Manake bakaingia mpori bakakuta kuko bubatu wenye bunaishi sabu nyama buko buchi, hao njo hapa bambote ba pigme, njo balikuya kuanzisha sasa ufalme ya Kongo, Royaume Congo Kingdom. Njo mwanzo wa babantu pale, njo balikuwa banakosana, banaenda kufanya yabo. Njo kwenye Makongo Brazza ilitokea, Magabo ikatokea, Cameroon ikatokea, na njo vile immigration iliendelea ti mpaka Afrika du Sud. Kila fasi kwenye unakuta babantu ile Mazimbabwe yote, Zambini kule kote bale bote ni babantu, na kila batu bakakimbia bakaenda jifanyia mfalme wabo. Mwenye alikuwa na nguvu akakuwa mfalme na akatengeneza byake. Batu yote bametoka ufalme ya Kongo. Kwa hiyo tutaendelea mu video ingine, nitaendelea kutia ushahidi na ushahidi, ushahidi na ushahidi, ushahidi na ushahidi. Hapa hakuna vya kuongea bure, hakuna vya kuongea bure. Nawaza ushahidi njo ile. Mapreve zote zimepatikana Kongo. Maandishi yenye Musa alitokaka nayo kumulima Sinai, kwa ule wakati Musa alitokaka na maandishi kumulima Sinai, ile maandishi authentique ya Kiebrania banaita Paleo Hebraike, inapatikana Kongo. Na waza mzungu ule Muyahudi ule anaisema ni bonjo benye biko naendelea kufanya recherche, banaona namuna ya kufichika hakuna. Maana yake avec hii teknolojia yenye iko, batu batajua tu ukweli. Njo banaona omwe baongee tu ukweli, baseme kama Bayahudi haiko siye. Sasa tuendelee ku video ingine, tunaendelea kuonesha ushahidi wote. Utakapofuata hii video utajua historia ya mingi sana. Basi tukutane ku video ingine. Kama hujajiabone wala kusubscribe, jiabone, finyanga cloche de notification, tukitia video ingine usikose. Bye.